إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين ساروا مسراه واتبعوا طريقه وما بدلوا تبديلا، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes chères sœurs et chers frères, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété sincère et de voir Allah subhanahu wa ta'ala un culte authentique. Nous nous retrouvons encore ce vendredi en période de confinement et à l'avènement du mois de Ramadan, nous allons parler des bienfaits du mois de Ramadan et comment pour un premier vendredi avant le mois de Ramadan, donc nous allons parler un peu de comment le musulman et la musulmane pourraient se préparer à ce mois béni. فأيها المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بشهر رمضان الذي فرض الله صيامه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما للخيرات وموسما للتطهر وموسما للتربية الروحية وترويض النفس والانتصار على الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Donc mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé notre communauté, la communauté musulmane, par le mois de Ramadan, dont Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux religions et aux peuples avant l'islam, en disant par ce verset dans le sens, dans Surat Al-Baqarah, la vache, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit au peuple avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété. Ce mois dont Allah a fait une saison de récolte de biens, de purification, d'éducation spirituelle et de domptage de l'âme et de victoire sur ses passions. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce sens: un mois béni vous est parvenu, qu'Allah vous ordonne de jeûner, où les portes du paradis s'ouvrent, où les portes de l'enfer se ferment, et où les satans sont enchaînés. En ce mois, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien a été privé de tout bien. فهذا يعني الشهر علينا أن نستعد له أيها الإخوة، هذا الموسم الرباني، بعزيمة قوية وتوبة نصوح، وأن ننوي الصيام والقيام لا لشيء إلا لوجه الله عز وجل. وقد يأتي علينا في هذه الفترة الحرجة حيث لا تكون صلاة التراويح ولا يكون الذهاب إلى المسجد، وهذه الحيوية التي تكون في شهر رمضان. لكن على الإنسان أن يستعد بقلبه وأن يتفرغ لهذا الشهر المبارك الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي
ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي. حديث رواه ابن خزيمة. فهذا موسم لتجار الآخرة كما جاء فيهم قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Donc ainsi, mes chères sœurs et chers frères, c'est un mois béni, plein de bénéfices, et qui nous est demandé de nous préparer d'une manière en tournant la parabole de notre cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, en se présentant à ce mois avec une envie, avec un repentir sincère, avec une intention de jeûner, pas pour autre chose que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, c'est dans un hadith Qudsi, hadith sacré, il nous dit: chaque action de fils d'Adam lui est comptée, la bonne action étant multipliée, étant décuplée jusqu'à 700 fois. Allah dit: sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. Le serviteur laisse son manger pour moi, laisse son boire pour moi, laisse sa passion, son plaisir pour moi, et laisse son épouse pour moi. C'est une saison de négoce, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala cite ces gens qui commercent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah il les cite, il dit des hommes que ni un commerce ni une vente ne les distrait du rappel d'Allah, d'accomplir la prière et de donner l'aumône. Ils craignent un jour où les cœurs et les regards se retournent. فالصيام أيها الإخوة كما جاء في تعاليم الإسلام هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاءت السنة تبين يعني كيف يصوم الإنسان، وكتعجيل الفطور وتأخير السحور. ثم الأصل وبين أن تحسين الصيام، أجر الصيام يكون في تحسينه. فالإنسان عليه أن يفكر أن لا يكون صيامه مجرد امتناع عن الأكل والشرب واللذة وأن يتعاطى للمحرمات، فهذا لا يكون صومه صوما يعني يفيده كما جاء في الآية: لعلكم تتقون. على الإنسان أن تصوم عينه وتصوم أذنه ويصوم لسانه عن الفواحش والكلام الزائد، اللغو، وعن التجسس، وأن يجعل هذا الصيام تربية وبعدا عن المعاصي. يتربى الإنسان أنه يبتعد عن المعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Le mois de jeûne, hein, comme le définissent les savants, est une abstinence. C'est une abstinence de manger et de boire, d'avoir des rapports conjugaux du lever du jour à la tombée de la nuit. Hein. Et parfaire son jeûne est la meilleure, pour obtenir la meilleure récompense pour le jeûne du mois de Ramadan. Et il est aussi à noter que le prophète alayhi salam attire notre attention sur le fait que le jeûne, ce n'est pas une question de ne pas boire, de ne pas manger, surtout sur une élongation de la journée très longue, que même
les gens autour de nous ne comprennent pas pourquoi cette privation, pourquoi ce châtiment corporel. Ce n'est pas un châtiment corporel, c'est une élévation spirituelle, un détachement matériel, une éducation de sa personne, une éducation de soi. Un mois de Ramadan permet de se dépasser, permet d'abandonner de mauvaises habitudes, de s'éloigner des péchés. Et il faut apprendre aussi à jeûner à nos sens, que l'oreille jeûne, de ne pas entendre, de ne pas espionner, de ne pas faire les choses interdites, que l'œil jeûne, de ne pas regarder là où il ne faut pas, et que notre cœur, que notre corps jeûne aussi en symbiose, que notre langue surtout jeûne, de ne pas être grossier, de ne pas être insolent, de dire que des bonnes choses, de ne pas calomnier, de préserver sa langue de la désobéissance et des choses mauvaises et des paroles futiles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et agir en faux, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse son manger et son boire. Ce hadith attire notre attention qu'il ne sert à rien de se priver si cette privation ne mène pas à une amélioration et une réforme de soi. Ce n'est pas facile, bien sûr. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, et nous implorons Allah qui nous garde en vie jusqu'à qu'on puisse jeûner et passer ce mois de Ramadan dans un moment spirituel, en famille, en faisant beaucoup plus de prières, beaucoup plus d'invocations, beaucoup plus de lecture du Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut que ce fléau, qu'il nous soulage de ce fléau, de cette pandémie, qu'on puisse retrouver les amis, les frères, les sœurs à l'intérieur des mosquées et qu'on se regroupe encore pour passer un moment spirituel avec les prières de Tarawih. Cependant, même quand on est ensemble, l'injonction est individuelle. La réforme de soi, elle interpelle le cœur du croyant qui doit s'améliorer, qui doit aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère, avec une adoration sincère, et de traverser le mois de Ramadan. On y reviendra dans les prochains cours ou prochaines interventions, et qu'on se prépare dès maintenant psychologiquement, qu'on se prépare pas seulement à faire des gâteaux ou à accumuler de la marchandise, mais à se préparer justement à ne plus être otage de ses plaisirs, de ses sensations, et c'est le moyen de se sevrer de beaucoup de mauvaises habitudes et de choses, et de préserver sa santé, de préserver les liens de fraternité, de préserver les liens de parenté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, qu'on arrive au bout du mois de Ramadan avec cette sensation d'être dirigé vers Dieu, vers retrouver notre origine pure, nature, notre fitra, en se dirigeant vers le Créateur et être en harmonie avec l'univers, et retrouver un sens à notre vie qui est un petit peu chamboulée par ce virus qui nous prive d'un certain nombre de choses et qui nous remet peut-être les pendules à l'heure. C'est aussi une bonne chose que le mois de Ramadan arrive, et qu'on puisse aussi continuer ce travail intérieur de repentir, de méditation, d'interrogation, d'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et atteindre cette piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset en préambule, le jeûne a été prescrit pour que vous atteigniez cette piété, cette crainte révérentielle qui se trouve dans le cœur du croyant. وقبل أن نختم بمسألة أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام ليس هو يعني إنسان يعتبره كمشقة، وهو فيه مشقة، كل عبادة فيها مشقة لكن تحتمل، هذه المشقة تحتمل، لكن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الهدف من الصيام ومن شهر رمضان هي مدرسة روحية يبقى فيها الإنسان المسلم والمسلمة في 30 أيام 29 أو 30 أيام في هذا الشهر المبارك حتى يتطهر من أضران المعصية، وأن يتوجه بخالص قلبه وحياته وكل شيء نحو الله عز وجل، ويرتب أمور حياته الأهم قبل المهم، وخصوصا في هذه الفترة التي في الحقيقة يعني إنسان لازم الآن الإنسان يفكر أنه يخاف أنه يمرض ويمشي للمستشفى ويتوفى. فقد بلغنا في الحقيقة يعني أحد الإخوة شفاه الله وعافاه، يعني كان مصاب وكان يعني في المستشفى، وكان يعني تحت العناية المركزة، وكان عامل يعني الأكسجين إلى غير ذلك، وكان يحكي يعني بعد ما خرج من المستشفى وشفاه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل إخواننا وأخواتنا وكل المسلمين وكل الناس من هذا الوباء. فلفتة يعني قالها وهي عبرة لنا لجميع الناس، في الحقيقة ننسوها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كأنه الناس حواليه يعني كل مرة يجيوا يحيدوا لهم هذا التنفس الاصطناعي، لأنهم كي يعني يتوفاهم الله عز وجل. وهذا الأخ يقول كنت أنتظر يعني دوري، فيقول كان يفكر في مسألة واحدة، كان يفكر في مسألة واحدة، أنه لو كان عنده الوقت باش يرتب أموره قبل ما يأتيه الأجل. وكلنا يعني في نفس الحالة أيها الأخوة، نسوف في الأهم ولا كأننا نعيش أبد الدهر، والموت أقرب لنا من شراك نعلنا كما جاء في القصيدة. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع. وفي أحكام الصيام يتجلى لنا اليسر والتخفيف. قال تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية في الحقيقة تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يريد مشقة للناس ولا يريد حرجا للناس، ولكن يريد أن يطهرنا وأن نأتيه بقلب سليم حتى ندخل الجنة. فهذا يعني يسر الله عز وجل. ديننا دين يسر وليس دين عسر. فالإنسان الذي يكون مريضا أو مسافرا أو لا يستطيع الصيام أو امرأة حاملا أو يعني 7 أنواع من الناس أو العجوز، 7 أنواع من الناس الذين لا يحتملون ولا يطيقون الصيام، فعليهم أن يفطروا ويفدوا أو يردوا يعني الأيام التي يعني فطروها، وهذا من رحمة الله عز وجل. Donc parmi les bienfaits et les enseignements du mois de Ramadan en préambule, le jeûne du mois de Ramadan, et beaucoup ne le comprennent pas,
ce n'est pas un châtiment corporel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous embêter, ne veut pas pour nous une gêne et une difficulté dans son adoration et quand on se dirige vers lui. Mais pour preuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, Dieu ne veut pas vous créer de gêne, mais il veut vous purifier. Hein? Et on retrouve le même sens dans les versets, dans Surat al-Baqarah qui cite suivant la prescription du jeûne. Allah nous dit, Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Pour cela, en laissant la possibilité à ceux qui ont des difficultés à jeûner, comme la femme enceinte, comme le voyageur, comme le malade, comme le vieillard qui ne peut pas jeûner, ou les personnes qui travaillent, qui ont des travaux pénibles et qui ne peuvent pas jeûner selon les circonstances, surtout dans une longue élongation, selon le travail qu'ils font, selon la chaleur qu'il y a. Donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous torturer, il ne nous demande pas une torture, mais c'est un jeûne purificateur, et il nous demande de le faire avec envie, avec facilité. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, soit ils ne peuvent pas le faire d'une manière ad vitam aeternam, donc ils doivent donner une rançon, fidya, soit ils peuvent rattraper les jours après le mois de Ramadan, selon leurs possibilités, comme nous avons précisé, et on le repréciserons, Inch'Allah, dans d'autres occasions. Voilà, mes chères sœurs et chers frères, le message que l'on peut entendre aujourd'hui dans ce mois de Sha'ban. Trois vendredis nous séparent du début du mois de Ramadan. Comment se préparer avec bienveillance, avec saisir une opportunité spirituelle et se préparer dès maintenant à faire de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans son cœur et se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en parlant d'ordre, je finirai avec cette histoire que j'ai citée en arabe d'un frère qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse définitivement et guérisse tous les frères et sœurs qui ont été atteints un peu partout en France et guérisse tous les gens et que Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de ce fléau le plus rapidement possible. Et ce frère était en soins intensifs et dans la salle de réa où il était, il disait chaque fois je voyais une personne qui partait, on enlevait le respirateur et j'attendais mon tour. Et le seul regret que j'avais, c'est que je n'ai pas réglé mes affaires courantes et d'être prêt à rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est notre cas tous. On procrastine, on remet les choses à plus tard en pensant qu'on a toujours le temps. Et cette petite bête, ce petit virus cynique qui ébranle l'humanité entière, nous permet de remettre les pendules à l'heure. Et donc, c'est aussi l'occasion de se recentrer sur l'essentiel et donner un sens à ce qu'on fait, un sens à notre travail, un sens à notre vie, un sens à notre famille, un sens pour nos enfants, nos parents, nos proches, un sens à notre voisinage, et en espérant que ce qui nous arrive tous retisse les liens, renforce les liens et nous permet de voir un avenir meilleur tous ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا أبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والعصمة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا قضيتها وعنتنا على قضايا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك توابين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.